So we are starting with our first nasheed, which is Muslim Ummah, and our director of the Ummah Cultural Group is the Ataul Usmani. Starting, please. Assalamu alaikum. Brothers and sisters, as you know, Ummah Cultural Group belongs to MUNA, Muslim Ummah of North America, a big Muslim organization. Mustafa, 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 Muhammad Mustafa, salli ala তোমার আগমনে আলো জগৎ জ্বালা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লি আলা তোমার আগমনে আলো জগৎ জ্বালা মুস্তাফা 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 तुम्हारी वास्ते सना है कुरान में तुम्हारी वास्ते सना है कुरान में खुद खुदा फरमाया यासीन तोहा मुस्तफा 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 Who is the loved one? Allah. Who is the Rahman? Allah. Who is the Mannan? La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha Muhammad Rasulullah. All praises due to the one and only. He is the master of all creation. He's the sustainer and the maintainer of the whole universe. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is our return. Who is the loved one? Allah. Who is the Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is our return. Muhammad was brighter than the moon and the sun. Muhammad was brighter than the moon and the sun. His mercy and compassion would console everyone. Mustafa, 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 Mustafa. Everyone, Mustafa, 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 Mustafa. তোমায় পেয়ে ব্যাকুল হলো যে ধরা তোমায় পেয়ে ব্যাকুল হলো যে ধরা আকুল হয়ে পৃথিবী হলো যে সারা মুস্তাফা 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 মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লি আলা তোমার আগমনে হলো জগৎ জ্বালা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লি আলা তোমার আগমনে হলো জগৎ জ্বালা মুস্তাফা 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 মুস্তাফা